जनाह के मुल्क में लोगों को इस्तिस्ना की जरूरत पड़ गई? क्या फारूक आजम से माज़अल्लाह बड़ा कोई स्टेट्समैन पैदा हो गया है? क्या जंग यरमूक में फारूक आजम ने जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मजूरी का लेटर भेजा, उन्होंने चौकी ना चरा की और सैफुल्लाह ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा कि मैं खलीफतुल मोमिनीन फारूक आजम का हुक्म मानता हूं? क्या हमारा कोई जर्नैल खालिद बिन वलीद से बड़ा हो गया जो उसको इस्तिस्ना चाहिए? इस्तिस्ना किसी भी सूरत में किसी मुसलमान के लिए लेना is an Islamic and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan. ये जो तरमीम हम करने जा रहे हैं 27वीं तरमीम, this is against the preamble of the constitution of Pakistan. किसी आमिर को भी तौफीक नहीं हुई 56 का उठा लो, 62 का उठा लो, 73 का उठा लो, जिया साहब की तरमीम 8वीं उठा लो, मुशर्रफ साहब की रफ़ो उठा लो, किसी में जरूरत नहीं है कि करारदाद मकासद के खिलाफ जाए। और ये आइन करारदाद मकासद के खिलाफ कैसे जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। तारीख़ में पहली मरतबा अली मोहम्मद ख़ान की इंतहाई सख्त तकरीर, नाम लेकर स्टेबलिशमेंट और ताकतवरों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि तुमने इस मुल्क का तिया पांचा करके रख दिया है, अवाम इस वक्त सीख पाए। IMF ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिए कि इस मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म किए हुए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। से हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के आईन में तरामीम हो रही हैं, उस पे बंदा यही कह सकता है कि वाई नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। मैं कितनी बार इस पार्लियामेंट में अपने इस तरफ और अपने इस तरफ दोस्तों को यह बात कहता रहा हूं कि हम जिन जमातों में हैं अपने अपनी लीडरशिप की हम इज्जत करें, उनको फॉलो करें, क्योंकि अल्लाह के बाद अपनी लीडरशिप अपनी जमात की बरकत से आपको अल्लाह इज्जत देता है। लेकिन अपनी जमात की तरफ से मुझे यह हक कब से मिला कि मैं किसी और के लीडर की तौहीन करूं? मैंने पिछले 13 साल में कभी नवाज शरीफ साहब या भुट्टो साहब के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की जो उसूल के खिलाफ हो। मैं रोज यहां इमरान खान साहब के हवाले से एक बात सुन लेता हूं, मैं मुस्कुरा के यहां पे बैठ के बर्दाश्त करता हूं, क्योंकि मैं गाली पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने कुरान में पढ़ा कि वक़ूलु लिन्नास हुस्ना। लेकिन मैंने अपने उस्ताद कराम से ये सुना है और उनसे सीखा है कि जब मौका आए तो फिर गाली का जवाब दलील से दिया करो। मैंने खुद अपने इन कानों से सुना और मैंने देखा, मैं उस वक्त वकालत का तालिब इल्म था कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को ये कहते हुए सुना, जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी जमात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर से वो इज्जत का झंडा अपने हाथ से उतारेंगे। मेरे दोस्तों, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो पुराने जियाले हैं। आपके और हमारे एक सियासी लीडर ने जिन उसूलों की खातिर फांसी घाट पे फांसी के बंदे को चूम के गले से लगाया, उस आइन को आज उसकी जमात फांसी घाट पे चढ़ाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मैं हैरान हूं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुल्क में लोगों को इस्तिस्ना की जरूरत पड़ गई? क्या फारूक आजम से माज़अल्लाह बड़ा कोई स्टेट्समैन पैदा हो गया है? क्या खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा कोई जर्नैल पैदा हो गया है? जंग यरमूक में फारूक आजम ने जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मजूरी का लेटर भेजा, उन्होंने चौकी ना चरा की और सैफुल्लाह ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा कि मैं खलीफतुल मोमिनीन फारूक आजम का हुक्म मानता हूं। क्या हमारा कोई जर्नैल खालिद बिन वलीद से बड़ा हो गया जो उसको इस्तिस्ना चाहिए? इस्तिस्ना किसी भी सूरत में किसी मुसलमान के लिए लेना is an Islamic and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principle of Islam. And according to the constitution of Pakistan in its preamble, the founders of Pakistan are saying wherein the independence of the judiciary shall be fully secured, नंबर 1। और दूसरा वो क्या कहते हैं
یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے. میری دعا ہے کبھی نہ ہو. ہم اگر ان کرسیوں پہ آئے, آپ کے ساتھ اگر یہ کسی نے کیا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, وہاں سے کوئی نہ بولے علی بولے گا, کیونکہ علی کا نام, علی کا کام بولنا اور کھڑا ہونا ہے. Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. My Deputy Speaker صاحب, Honorable شاہ صاحب, آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم, this is against the preamble of the Constitution of Pakistan. کسی عامر کو بھی توفیق نہیں ہوئی 56 کا اٹھا لو, 62 کا اٹھا لو, 73 کا اٹھا لو, ضیاء صاحب کی ترامیم 8ویں اٹھا لو, مشرف صاحب کی رفع اٹھا لو, کسی میں جرت نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد کے خلاف جائے. اور یہ آئین قرارداد مقاصد کے خلاف کیسے جا رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, بس 2 منٹ دیں, ایک جلسے میں کھڑے ہیں, ایک مجمع میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں, سر فرماتے ہیں اے لوگوں میری بات سنو. وہاں سے میرے خیال میں کمی بیشی اللہ معاف کرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یا ایک صحابی کوئی اور, لیکن میرا خیال ہے گمان ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, وہ کھڑے ہو گئے, بزرگ صحابی تھے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ کے پاس 2 چادریں ہیں, ہمیں ایک چادر ملی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 227 جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا اسلام کے خدا نخواستہ خلاف ورزی کرتے ہوئے یا کسی 27ویں ترمیم کے استثناء کا سہارا نہیں لیا. یہ نہیں کہا میں خلیفۃ المومنین ہوں. میرے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لوگوں لیکن سنو, نبوت کا دروازہ بند ہے, میں تو وہ ہوں. عمر رضی اللہ عنہ جب ایک راستے سے گزرتے تھے شیطان چلا جاتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے تمہاری جرات, تم مجھ سے سوال کرتے ہو. انہوں نے کہا نہیں میں جواب دوں گا. اور پھر کہا عبداللہ کو بن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا آپ جواب دو. اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت عمر فاروق کو 2 چادریں اس لیے دی ہیں کہ ان کا قد مبارک اونچا ہے, ان کا سینہ مبارک براڈ ہے, ایک چادر سے ان کا کپڑے نہیں بنتے, تو میں نے بطور بیٹے اپنے ایک چادر ان کو ہدیہ کی ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. علی محمد خان آپے سے باہر ہو گئے. کپتان کے شیر نے 27ویں آئینی ترمیم کو اڑا کر رکھ دیا. استثناء کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ آئین قانون اور شریعت کے خلاف ہے. کوئی بھی شخص عدالت اور قانون سے ماورا نہیں ہو سکتا. ہم کو ہر وقت احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم عوامی نمائندے ہیں اور عوامی نمائندہ کبھی بھی قانون کا سہارا لے کر اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتا. ہمیں یہاں بھی جواب دینا ہوگا اور وہاں پر بھی جواب دیں.